حامد كحيمون بحادة زعوي كل التقلعو نايقدن كفالاليو سلزخونو مسعوي ترخيوم فقروم نخستمع قروك الاتيوم يفالاليو اتود عاويو كرسعي كالن دحارجن او هاي سكول داتا مهره حانت ملكعتي فكرمو اذا حج زفكر اقوال اتانا يقول عنت محازو نختكونلو داتا مني كغرواي وسن عدلن يخوينو نسادو تخون فتوات حوات نيسو كوي ويدما فولس لافزر استا ازيات عنت رومانتيك فيلم حيزولكم مسئلخو نزا فيديو لايك بموال نجمرا كلتا ازيوم زفاتو بحال زعاوي قولعو كفالالو يسلزخونو مسعبنا تراخيبنا نيرومين جوليتن فقر خندقمو لنا نخين الراسا سعدما اذن كلتا هابل حادينا نحزن امو اتانايكي نايقاقون شر قرط ذلت تاخد كون كلا اتاناتي دما ناي مفتح قرط اياب بموال مسعاوي نخير راسعو قال انداءتو نرئي بدحريو ناي فيلنا ترئيت بوزح عامتات نقدميت وسيداتنا اتود عاويو راكو بزبل شومدات تصوعا نرئو أبزا ختما زركونا ياكوزا وجلا كلهم نراكو نبو انز سجدلهم كهونو كلهو نسوغن نبو سلز صلقو نزومنا ياكوزا آبالاتو غونا يفتو من ازوي زستبهلونا ياكوزا آبالات أبو نراكو مسموتا حلافي أمراكو كهون كان زي خير والاكوا تفلتو أبو نراكو غن بزي كاراكو كالي ولاد سلزي ولو كلنا تهافتي راكو خورس يوسن كاب علتات حدا معالتي راكو أرفيدونا بيت مرتي خيدمو اتوارديا معزو كعاتو خبل ننشتهم ليتو يأتو راكو كيتعصو بمئتاو تحاقوسنا وشت انداءتو خلو بزقر ملكوعو حانتخم ازر فدت قوال بكان شلوك تأتو سلزي كالت زليلا مسيا واقعاتو دقمو اما جمريا ولاكوا بزلوا فولي حيل تتقرما دحارقن يكر تخيولتو بمخادا عزو حاريقون ريو إذا قوال كيتو جيز تبالت كتكون كلا نابز بيت مرتلو معانت زمزت حداش سلزخونت او قدمي توصيا شما اختفالت تجمر مو عقات امي مسراكو دك خلاص سلزخونو راكو مزيو إذا قوال صدقيا او دق بدحري مزيو دقاتني يقريتا خيبلتن إيا آتيا بموال نزا حداش تمهاريت او قدم خلوم تمهاري واردا بزي استقطعت كيتو جدما نراكو العيلانا من دقت صندومو بزي ملكعو زلو حيل رئا كلهم تمهارو نخفر حوان نختنقاقون تقبر راكو كساب حجينا تهابل زهوانا يقول عنا تفكاريتو رخيوا يفلتن حجيقن اونو ديرا زتوالت ممهارتو كفتو جميرو سلزلو ابي مو اونو ديرا تانا يقول عنا تفكاريتي تتخون اللي دابله فزيزو دات امتان ريو انتخونا جن ولا كوا خمزي لهانن انتبللا تبيعو كزاروا سلزي كاله نساب زعو ولا حد تفلتو نجر يبلان بتحدد ما أبو نراكو أب حي الفتن أيوزلو مغنياتو مبزحتو أمناتو ياكوزا أوالات أو نيوير كبستا قبركوينات مبزحتو أمسلستا قدقو أو كبيت جنك يوزركب كابزو فتنان موصا زلتو من مارتسي حنتنيا نساون أبزا كتما مسركب كارينا ياكوزا حلافي موسو مصماد كتكون كلا راكو ودو نسقوال تحلاف زمرعن تخوينو اتحلافي وتادرات كوس اللزخونا بقليلو كاو كيسارا خنا قفي خيليو شعبو نراكو إذا حساوي كافلومو بزا حساب زيت السما مع تخوينكا وطيخاخت كير تخيلي خيولو كاتويلو خاا ودون تايكيول كمزلو سلز فلت راكو ملسو خساب زنقرو كي تتصبي داقوة تحيزو نافت حدا حلافي خيدمو بزقر ملكعو اتا مسراكو كتمرعو تداليا زلاقوال كيتوجي خوينات تصنح راكون كيتوجين مستراخو قدم حج صبو ركب سلازين وروم كصارفو يجمرمو يخونن بار ولدهم سلاز خوريلوم كيفتو كمزفاتو كمسولي يجمرو راكون كيتوجين كمزفاتو مسيلوم زقرون لو معنت طرح زي كونس سب كريوم كلون كل غزي كخون كلو سبن تزيهاليو جن كيتوجي بحيل اندافرارحت دقت قطتو نريا بدحريو ناي فيلم ناتري تغيرو كلاودي استبهاله ناي كيتوجي حلاون اللاله ازودي ابو ابز ازوزو تازاز مسرت كل غزي كاو كيتوجي زي فلك خون كلو راكون كيتوجين كراخو كلوون ددحريوم داخد يزكاتاتلوم بتحدد ما ناي راكون ناي كيتوجين ركب سمعو ممهرتوم كاولو بمزفاتو فقرات سلز مسلووم انكو حوسكم زبل بارتي اداليوم لوم نرئي نايت بروغرام علامه ولا كوان خلتيهم زبلص ان مقرب انتنبره راكو جن نتا مسؤ تمهار اون ديرا سلز فتوا حقوس يكونن راكو از نجر اون ديرا كتردقلو سلز دلي دما اتنا كيتوجي حلاو نخيرو اندا تطنققه نون ديرا بعينو تطقيمو
ምልክት እንዳርኣያ ንሪኦ። ክላውዲ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥቖም ኮይኑ እዩ ዝሕልዎም። ብፍላይ ንኪቶጂ ኣቦኣ ዋላ ሓደ ሰብ ናብኣ ከይቐርብ ስለ ዝበሎ ምስኣ ንዝቐረቡ ኩሎም ወዳት እንዳቐጥቀጦም ኪቶጂ ዋላ ሓደ ሰብ ዘይቐርባ ብሕታዊት ጓል ኮይና ኣላ። ራኩ ድማ እዚ ስምዒት ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝፈልጦ። ራኩ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ናይ ያኩዛ ወራስ እንዳተባሃለ ስለ ዝዓበየ ቆልዓ እንዳሃለወ ቤት ትምህርቲ ዋላ ሓደ ዝቐርቦ መሓዛ ኣይነበሮን። ራኩ እዚ ስምዒት ስለ ዝፈልጥ ኪቶጂ በይና ክትከውን ከላ እንታይ ከም ዝስምዓ ተረዲኡ ንኽሕግዝ ኣይውስን እሞ ናይ ኩሎም ተምሃሮ ጸባይ እንታይ ከም ዝፈትውን እንታይ ከም ዝጸልኡን ኣብ ወረቐት ጽሒፉ ይህባ። ብድሕሪኡ ነዛ ወረቐት ኣንቢብኪ ምስ ዝመረጽክዮ ሰብ ምሕዝነት ጀምር ይብላ እሞ ብዘሕዝን መልክዑ ግን ነታ ወረቐት ኪቶጂ ቅድሚ ምንባባ ኣብ ኢድ እቶም ካልኦት ተምሃሮ ስለ ዝበጽሐት እቶም ተምሃሮ በቲ ዘንብብዎ ዘለዉ ዳስሓቑ ክላገጹላ ጀሚሮም እዛ ትልሚ ክትዕወተሎም ኣይከኣለትን። እዙይ ዝረኣየት ኦኖዴራ ግን ከም ኩሎም ተምሃሮ ሙደብ ክንዲ መሓዝ ንኽትሕግዛ ትውስን እሞ ክንዱዙይ ዝኣክል ምስ ሰባት ምሕዝነት ናይ ምፍጣር ድሌት ተሃልኢኪ ምስ ኩሎም ከፋልጠኪ ይኽእል እየ። ብተወሳኺ ድማ ንዓይ ከም መሓዘኻ ክትቀርብኒ እንተደሊኺ ኣነ እውን ድልውቲ እየ ትብላ። ኣብዚ እዋን እቲ ንኪቶጂ ምስ ሰባት ከላልያ ዝፍትን ዝነበረ ራኩን ኪቶጂን ትልሞም ስለ ዝተዓወተ ኣዝዮም ተሓጒሶም ንሪኦም። ንጽባሓይቱ ማሪካ ታቻባን ዝተባህለት ሓዳሽ ተምሃሪት ናብዚ ቤት ትምህርቲ ትመጽእ እሞ ዋላ እኳ ንሳ ብፍሉይ መልክዑ ዝቕበልዋ መሲልዋ ተነበረ ንሶም ግን ሓድሽ ተምሃራይ ብርቆም ስለ ዘይኮነ ከም ኩሉ ተምሃራይ ኒዕቆማ ጥርቅም ይብሉ። ድሓር ግን ማሪካ ጓል ሃብታምን ንሳ እውን ከም ኪቶጂ ብሓላዊ ትንቀሳቐስ ከም ዝኾነት ምስ ፈለጡ ክፈርሕዋን ከኽብርዋን ጀሚሮም። ንሳ ድማ ንራኩ ምስ ረኣየቶ ቅድሚ ሕጂ ከም ትፈልጦ እንዳጎየት ናብኡ ኸይዳ ተጠምጢማ እንታይ ደኣ ኮንካ ረሲዕኻኒ ዲኻ ቆልዑ እንዳሃለና እኮ መሓዙት ኢና ነርና ትብሎ። እዚ ዝሰምዐ ራኩ ማሪካ እታ ቆልዑ እንዳሃለና ሃበል ዝሃብክዋ ቆልዓ እያ ትኸውን እንዳበለ ክሓስብ ይጅምር እሞ እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን ማሪካ ምምጻኣ ኣብ ናይ ራኩን ኣብ ናይ ኪቶጂን መርዓ ጽዑንቶ ስለ ዘለዎ ክላውዲ እንዳጎተ ተወሲዱ እዛ ጓል እንታይ እያ ትብለካ ዘላ ኢሉ ይሓቶ። ራኩ ድማ ብሰላም ክነብር ተኾይኑ እንታይ ክብል ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጥ ንክላውዲ እዛ ጓል ይፈልጣን ሓንቲ ዘይፈልጣ ጓል መጽያ ስለ ዝተዛረበትኒ እንታይ ትብለኒ ኣለኻ ኣነ ዝደሊ ንኪቶጂ ጥራሕ እዩ ብምባል ህይወቱ የድሕን። እዚ ዘረብኦም ተሓቢኣ ትሰምዕ ዘላ ኪቶጂ ድማ ራኩ ዝዛረቦ ዘሎ ሓቂ መሲልዋ ንኽትቀራረቡ ትውስን እሞ እንተኾነ ግን ራኩ ከምቲ ንሳ ትብህጎ ክቐርባ ኣይከኣለን። ራኩ መብዛሕትኡ እዋን እታ ናይ ክሳዱ ሃበል ብምሓዝ ናይ ቁልዕነት ግጣሜ ኣበይ ኮን ትህልው እንዳበለ ዳሓሰበ እዩ ዝውዕል። ኣብ መወዳእታ ግን ኪቶጂ ሓዚና ስለ ዝረኣያ ዋላ እኳ ነታ ሃበል ሂበት ሰደድክዋ ብዙሕ ተተጸበኽዋ ሕጂ ግን ብዘይካኺ ንኻሊእ ጓል ክምርዖ ይደልን ክሳብ መወዳእታ ምሳኺ ከም ዝምርዖ ቃል ኣትየል ከለኹ ብምባል ንኪቶጂ ዳሓጎሳ ንሪኦ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ማሪካ ክትመጽእ ኸላ ናይ ያኩዛ ኣባላት ክብሪ ክህብዋ ስለ ዝደለዩ ዳተጸበይዋ ንሪኦም። እዞም ናይ ያኩዛ ኣባላት ፍርቆም ኣቦኡን ራኩ ዝመርሖም ክኾኑ ከለዉ እቶም ፍርቆም ድማ ኣቦኣ ንኪቶጂ ዝመርሖም እዮም። እዞም ናይ ያኩዛ ኣባላት ንማሪካ ክብሪ ክብሉ ኣብ ክልተ ተሰሪዖም ዳተጸበይዋ ከለዉ ንሳ ግን ንወለዳ ዝሰርሑ ፖላዊስ ሒዛ ትመጽእ እሞ ሽዑ እዞም ናይ ያኩዛ ኣባላት ንራኩን ንኪቶጂን ናብ ሓደጋ ከውድቕዎም ስለ ዘይደለዩ ናብ ሓደ ክፍለ እትዮም ይዓጽዎም። ኣብ ውሽጢ ድማ ጸልማት ስለ ዝነበረ ብዝገርም መልክዑ እታ ተባዕ ኪቶጂ ጸልማት ስለ ትፈርሕ ንራኩ ኣብ እግሩ ተጠምጢማ ካብ ፍርሒ ንኽትሃድም ዳፈተነት ንሪኣ። በቲ ሓደ ድማ ናይ ፊልምና ትርኢት እቲ ሓቀኛ ናይ ራኩ ናይ ቁልዕነት መሓዛ ዝነበረት ጓል ሃበል ሂቡ ዝሰደዳ ኦኖዴራ ምዃኑ ተርእየና። ኦኖዴራ ብዙሕ ግዜ ንራኩ እታ ቆልዓ ንሳ ንምዃና ብምልክት ንኽተርእዮ ዋላ እኳ ፈቲና ተነበረት ይኹን እምበር ራኩ ብቐሊሉ ክርድአላ ኣይከኣለን። ንሳ ግን ሕጂ እውን ተስፋ ከይቆረጸት ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ባህላዊ ምድላው ስለ ዝነበረ ኣብቲ ፕሮግራም እንታይ ዓይነት ድራማ ክትሰርሑ ትደልዩ ተባሂሎም ምስተሓተቱ ኦኖዴራ ንራኩ ኣብ ቁልዕነቶም ዝኣተዎ ቃል ክተዝክሮ ደልያ ናይ ሮሚዮን ጁልየትን ፊልም ንስራሕ ትብል እሞ እዙይ ድማ ንራኩ ጽቡቕ ገይሩ ናይ ቁልዕነት እዋኖ ዘኪርዎ ተዋሳእቲ ንምረጽ ክበሃል ከሎ ኢደውፅኡ ናይ ሮሚ ገጸ ባህሪ ኣነ ክጻወት ይብል። ራኩ ተዓዊትሉ ሮሚ ኮይኑ ንኽዋሳእ ዋላ እኳ ተተመረጸ ጁልየት ከይና ንኽትዋሳእ ዝተመረጸት ግን ኪቶጂ እያ። ብድሕሪኡ እዞም ተምሃሮ ተኣኪቦም ናፍቲ ባህላዊ ምድላው ዝተገበረሉ ቦታ ይኸዱ እሞ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ራኩ ምስታ ናይ ቁልዕነት ተፍቃሪቱ ኦኖዴራ እንዳተጻወተ ከሎ
ሃንደበት ሓደ ቆልዓ መፅዩ ኪቶጂ እንታይ ከም ዝኾነት ናብ ጫካ ኣትያ ጠፊኣ ይብሎ። እዚ ዝሰምዐ ራኩ ድማ ኪቶጂ ጸልማት ከም ትፈርሕ ስለ ዝፈልጥ ዳጉየ ናፍቲ ጫካ ብምእታው ንኪቶጂ ክደልያ ይጅምር። ኪቶጂ ጸልማት ስለ ትፈርሕ ኣብቲ ጫካ ኣብ ሓንቲ ጸልማት ከፍ ኢላ ጸኒሓቶ። ምስ ተረኸቡ ግን ዳተብዐት ትመጽእ እሞ ምስ ራኩ ናይ ሮሜን ጁልየትን ተዋስኦኦም ክላማመዱ ይጅምሩ። ኣብዚ እዋን ኪቶጂ ተዋስኦ ምሲላ ኣብ ስክሪፕት የለ እንዳንበበት ንራኩ ኣዝያ ከም ተፍቅሮ ብምንጋር ሓቀኛ ፍቕራ ክትገልጸሉ ትጅምር እሞ ንሱ ግን ኣብዚ እዋን ኦኖዲራ እታ ናይ ቁልዕነት ኣፍቃሪት እያ ኢሉ ስለ ዝኣምን ምሳኻ ክኸውን ኣይክእልን ብምባል ተስፋ ይቑርፃ። ኪቶጂ ድማ ብፍቕሩ ልባ ተሰይራ ኣብ ጎኑ ኮይና ክትዋሳእ ስለ ዘይደለየት ሓዲጋቶ ናብ ክፍላ ትኸይድ እሞ ብዝገርም መልክዑ እታ ራኩ ዝደልያ ሃበል ኣብ ክሳድ ኦኖዲራ ምህላዋ ትርኢ። ኣብዚ እዋን ኦኖዲራ ነታ መፍትሕ ብፍሉይ ምክንኻን ከም ትሕዛን ናብ ልባ ክተጽጋዓ ኸላ ድማ ፍሉይ ስምዒት እንዳተሰማዓ ትርኢ እሞ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓያል ፍቕሪ ስለ ዘሎ ሓደ ነገር ንኽትገብር ትውስን። ንጽባሓይቱ እዞም ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ምስ ተመለሱ ኪቶጂ ዝተለመቶ ክትፍጽም ናብ ቅድሚት ትወጽእ እሞ ናይ ራኩ ናይ ቁልዕነት ኣፍቃሪ ኦኖዲራ እያ። ስለዚ ንሱ ሮሜት ኮይኑ ጁልየት ኮይና ክትዋሳእ ዘለዋ ኦኖዲራ እያ። ኣነ መንጎ ፍቑራት ክኣቶ ይደልን ብምባል ሓዲጋቶም ካብቲ ክፍሊ ወፅያ ትኸድ። በዚ ምኽንያት ኦኖዲራ ጁልየት ኮይና ንኽትዋሳእ ምስ ራኩ ክትላማመድ ትጅምር እሞ ጽቡቕ እንዳተለማመዱ ጸኒሖም ኣብ መወዳእታ ሰዓት ግን ንኦኖዲራ ናብ እግራ ሓፂን ስለ ዝወደቓ ኣዝያ ተሃስያ ንሪኣ። እቲ ፕሮግራም ክጅመር ውሑድ ሰዓታት እዩ ተሪፍዎ። ኦኖዲራ ድማ እግራ ስለ ዝተጎድአት እግራ ድሒኑ ጁልየት ኮይና ኣብቲ ፕሮግራም ክትዋሳእ ኣይትኽእልን። እዚ ዝተረድአት ኦኖዲራ ሓንከስ እንዳበለት ናብ ኪቶጂ ትኸይድ እሞ እንዳነብዐት ኣነ ከኣልኩን በጃኺ ጁልየት ኮንኪ ንስኺ ተዋሲእኸ ኹርዕኒ ትብላ። ኪቶጂ እውን ካሊእ መማረፂ ስለ ዘይብላ ጁልየት ኮይና ንኽትዋሳእ ሕራይ ትብላ። ድሕሪ ንእሽተይ ጻንሒት ሮሜን ጁልየትን ብራኩን ኪቶጂን ክቐርብ ጀሚሩ። ኣብ መጀመርያ ክልቲኦም ካብ ገጸ ባህሪ ወፂኦም ሓቀኛ ስምዒቶም ክገልጹ ይጅምሩ እሞ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ዘለዎ ፍቕሪ፣ ጽልኢ፣ ምትህልላኽን ብስምዒት ክገልጹ ከለዉ ነቲ ስክሪፕት ዝፈልጥዎ መብዛሕትኦም ተምሃሮ ኣዝዮም ተገሪሞም ክስሕቑ ይጅምሩ። እንተኾነ ግን ዝበኣሱ ዘለዉ ዝመስሉ ዝነበሩ ገጸ ባህርያት ዳተዓረቑ ኸይዶም ጽቡቕ ፍቕራዊ ዕላላት ከዕልሉ ምስ ጀመሩ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ዕዱማት ተሓጒሶም ከጣቕዕሎም ይጅምሩ እሞ እዚ ሞራል ድማ ንራኩን ንኪቶጂን ናብ ሓቀኛ ናይ ተዋሳእቲ ገጸ ባህሪ መሊስዎም ደስ ብዝብሉ ፍቕራዊ ቃላት እንዳተሓባበሉ ከም ሮሜን ጁልየትን ፍቕራዊ እዋን ክሕልፉ ይጅምሩ። ኦኖዲራ ነዛ ተዋስኦ ጽቡቕ ጌራ ስለ ትፈልጣ ራኩን ኪቶጂን ኣብ ዝተዋስኦ ዝጥቀምሎም ዘለዉ ቃላት ናይ ባዕሎም ክኾኑ ከለዉ ብተወሳኺ ድማ ክልቲኦም ክጠማመቱ ከለዉ ኣብ ዓይኖም ፍቕሪ ከም ዘሎ ትርዳእ እሞ ሓደ ነገር ክትገብር ከም ዘለዋ ትውስን። በቲ ሓደ ድማ ኪቶጂ እዛ ተዋስኦ ምስ ወድአት ናብ ኒውዮርክ ንኽትከይድ ተሊማ ስለ ዝነበረት ናብ ኒውዮርክ ክትከይድ እያ። ሕጂ እውን ተዋስኦም ምስ ወድኡ ኣብዚ ክትተርፍ ዝገብራ ዋላ ሓደ ምኽንያት ስለ ዘይብላ ናብ ኒውዮርክ ክኸይድ እየ ብምባል ቀልጢፋ ወፅያ ትኸይድ እሞ እዚ ዝሰምዐ ራኩ ድማ ዳጉየ ናብ ኦኖዲራ ይኸድ። ራኩ ናብዚ መፂ ዘሎ ኦኖዲራ እታ ሓቀኛ ናይ ቁልዕነት መሓዝኡ ምዃና ንኸረጋግጽ ክኸውን ከሎ ኣብ ክሳዱ ሒዝዋ ዘሎ ሃበል ብምሃብ እታ ሓቀኛ ናይ ቁልዕነት ኣፍቃሪተይቱ ኮንኪ እንክስ ከነዚኣ ክፈትያ ይብላ እሞ ንሳ ድማ ኣብ ክሳዳ ዝነበረ መፍትሕ ተጠቒማ ብምኽፋት እታ ሓቀኛ ናይ ቁልዕነት ኣፍቃሪቱ ንሳ ምዃና ተረጋግጸሉ። ይኹን እምበር ኦኖዲራ ኣብ መንጎ ራኩን ኪቶጂን ፍቕሪ ከም ዘሎ ስለ ትፈልጥ ራኩ ልቡ ምስ ካሊእ ጓል እንዳሃለወ ብሰላም ምስኣ ክነብር ከም ዘይኽእል ተረዲኣ ናብ ኪቶጂ ንኽኸይድ ትፈቕደሉ እሞ ንሱ እውን ብናይ ኪቶጂ ፍቕሪ ተሰኒፉ ስለ ዝነበረ ይቕሬታ ሓቲትዋ ኪቶጂ ናብ ኒውዮርክ ቅድሚ መኻዳር ንኸርክባ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ክኸይድ ይጅምር። ራኩ መሓዙቱን ናይ ያኩዛ ኣባላትን ሓጊዞሞ ቀልጢፉ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ክበጽሕ ክኢሉ ነይሩ። ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ በጽሐ ግን ናይ ኪቶጂ ሓላዊ ዝኾነ ክላውዲ ናብ ውሽጢ ንኸይኣቱ ኣብ መንገዲ ኮይኑ ኸልኪልዎ። ራኩ ግን ብትብዓት ምስ ክላውዲ ገጢሙ ናብ ውሽጢ ንኽኣቱ ይፍትን እሞ እንተኾነ ግን ክላውዲ ጽቡቕ ገይሩ ቀጥቂጡ ኣብ መወዳእታ ድማ ሽጉጥ ዓሚሩ ካብዚ ቦታ ተመሊስካ ዘይትኸይድ ተኾይንካ ክቐትለካ እየ ብምባል ይፈራርሖ። ራኩ ግን በዚ ክፈርሕ ኣይከኣለን። ንኪቶጂ ካብ ዘለዎ ፍቕሪ ንኪቶጂ ካብ ዝገድፍ
ተኩስካ ቀተለኒ ብምባል ናብኡ ይጽጋዕ እሞ ክላውዲ ሽጉጥ ክትኩስ ከሎ እታ ሽጉጥ ዓረር ከም ዘይነበራ ይፈልጡ። ክላውዲ ክሳብ ሕጂ ምስራኩ እንዳገጠመ ኣይተሓልፍን ኢሉ ዝኽልክሎ ዝነበረ ካብ ልቡ ድዩ ንኪቶጂ ዘፍቅራ ኢሉ ንኽፍትኖ ስለ ዝኾነ ፈተናኻ ሓሊፍካ ኣለኻ ብምባል ናብ ውሽጢ ንኽኣቱ ይፈቕደሉ። በቲ ሓደ ድማ ኪቶጂ ራኩ ምምጽኡ ከይፈለጠት ኣብ ናይ ኣቦኣ ነፋሪት ኮይና ናብ ኒውዮርክ ንኽትከይድ ጉዕዞ ክትጅምር ትብገሰላ። እታ ነፋሪት ክትብገስ ክትብል ግን ራኩ ናብኣ ከም ዝመጸት ትሪኦ እሞ ሽዑ ነቲ ፓይለት ደወብላ ብምባል ንደገ ትወፅእ። ኣብ መወዳእታ ኪቶጂ ካብታ ነፋሪት ምስ ወረደት ኣንታ ሃላይ እንታይ ጌረካ እየ ክሳብ ክንዱዙይ ተሳቀየኒ ስለ ዘፍቀርኩኻ ድዩ ምስ በለቶ ንሱ ድማ የቕሬታ ግበርለይ ምቅርተይ ኣነ እውን ኣዝየ እየ ዘፍቅረኪ እንታይ ክውስን ከም ዘለኒ ግን ኣይፈልጥን ነይረ ይኹን እምበር ኣብ መጠረሽታ ናይ ቁልዕነት ኣፍቃሪተይ ሓዲገ ንዓኺ መሪፀ መፅእ ኣለኹ ይብላ እሞ ወየ ፈቃር ኪቶጂ ድማ ሃላይ ምዃኑ ረሲዓ ዳጉየት ከይዳ ትሓቕፎ። ይቅርታ ኣሕዋት ኣብዛ ናይ መጠረሽታ ዝርርብ ግን ቃል በቃል ከም ኣይተባሃሉን ይኹን እምበር መልእኽቱ ተመሳሳሊ እዩ። ፍትዋት ኣሕዋት ናይ ሎም መዓንቲ ፊልም ከመይ ሪኢኹማ? እንተፈቲኹማ ላይክ ብምባል ናብ ብዙሕ ሰብ ንኽትበፅሕ ሓግዙኒ። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ኩኑለይ።